ریاست کرناٹکا میں کرونا وائرس کی وبا کی دہشت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہر روز تقریباً 30,000 کیسز یہاں پر درج ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی روک تھام کے سلسلے میں ریاستی حکومت نے کل 14 دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جو آج رات کو شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں کئی مزدور، ورکنگ پروفیشنلز اور طلبہ اپنے گاؤں، اپنے وطن لوٹنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں شہر کے میجسٹک بس سٹینڈ میں جمع ہیں اور اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے متعلق بات کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ جلد بازی میں لیا گیا ہے، اور کئی ورکنگ پروفیشنلز کا کہنا ہے کہ اس 14 دن کے لاک ڈاؤن کے سبب جو وہ گھر لوٹ رہے ہیں انہیں اپنے کام، اپنے جاب کھو دینے کا خطرہ ہے، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر صحت بچی رہی تو وہ دوسرا جاب بھی ڈھونڈ لیں گے۔ ان حالات میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے وطن کو لوٹنے کے لیے بڑی پریشانیاں اور دشوار Because it is not able to safe to stay here, it is very good to stay in home and taking the precautions, everything. It has to safe to sit in home. Because 14 days we can't stable in hostel because we are staying in hostel. It is not suitable for staying in hostel because whole hostel will be closing. It is not getting sufficient food and not getting any of the precautions. That's why we are going to home. Is it a right way to do it? Lockdown may be fair, taking into consideration with a certain aspect as such, where actually that corona is affected, from which place it is affected. Unnecessarily, the poor people are suffering. The people, those who are having a sufficient money, they are not sufferer with the lockdown. They are not sufferer. The person every day he has to work and earn bread for day to day. They are the sufferer. Are they taking into consider of that, and are they any made an arrangement for that? Nothing else. Just they have made it lockdown. लिंगसुर को जा रहे हैं हम लोग। किस लिए क्यों जा रहे हैं? ये लॉकडाउन के वास्ते जा रहे हैं। सिर्फ 14 दिन का है ना, वो तो उधर वाले मेरे बच्चे हैं ना, इसलिए जा रहे हैं। तो उधर हो गए, वो हमें इधर हो गए, तो कैसा बोल को उधर जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? हमें लेबर काम करते हैं, इसलिए नको बोल को उधर हमारे गांव पास जाएंगे बोल को जा रहे हैं। लोग वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ क्या नहीं, घर में सिर्फ हमें घर में रहते हैं, उन्होंने हमारे हस्बैंड जाते बाहर काम को। हमें बहुत डर रहे हैं उसको, इसलिए निकल जा रहे हैं, हमारे गांव की तरफ जाएंगे बोल को जा रहे हैं, तो इससे हम लोग बोलेंगे। याद रहे कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से 14 दिन का सख्त लॉकडाउन का नफाज आज से शुरू हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मज़दूर, यौमी मज़दूर या फिर छोटे कारोबार या पसमानदा या गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई कॉम्पेंसेशन का ऐलान नहीं किया गया, जो कि आज जो घरों को लौट रहे हैं मज़दूर, उनको पता नहीं है कि वो अपने घर लौट कर क्या करेंगे, और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई कॉम्पेंसेशन का ऐलान न होना इन मज़दूरों की परेशानी का एक बड़ा सबब है।